খুব সুন্দর। খুব সুন্দর। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला। কোরআন মানিক বলে বইটা, বুঝতে পারছেন? এত সুন্দর বইটা। আমার এই যে একটা বন্ধু যে ইঞ্জিনিয়ার, ওই বইটা আমাকে গিফট করেছিল। খুব সুন্দর এগুলো।